Naimbag nga sa Pilipinas at tuyon dagiti kang runan adamdamag dito PTV Cordillera. Naminsan pa ang nagbalaag ti National Bureau of Investigation Cordillera kadagiti umili asaan niya agpaloko kadagiti nagduduma akita ti scam. Sigun kini NBI Cordillera Regional Director Attorney Daniel Daganzo, ribo-ribo a reklamo kontra iti investment scam ti mauawat ti opisina da, pakairamanan ti casino junket, farm to market paalaga ng baboy, hotel wenno cottage reservations kanda dumapay. Dumanon metten iti bilyon-bilyon a kwarta ti naala manipud kadagiti na scam. 4 billion pesos ti naala manipud kadagiti biktima iti casino junket. Nakasuhan metten ti 10 ket 6 ang nga individual iti syndicated estafa. Nagreklamo met iti NBI ti talugasot a biktima iti farm to market paalaga ng baboy scam. Balag ti NBI asaan adagos a mamati kadagiti dakkel a kwarta a maisubli no ag-invest. Ginuyugoy na pay dagiti umili nga i-verify da nga umuna iti NBI, Security and Exchange Commission, PNP ken kadagiti LGU dagiti business firms nga pakitransakan da. Pag mayroong mga ganitong offer o investment offer, pag-isipan ninyo ang sinasabi nga natin kanina na kung sa masyadong mataas yung interest o return ng investment nyo, ay sigurado scam na yon. Pangalawa na rason, bakit marami ang nai-scam? Dahil sa technology rin natin Iti daduma pay adamag nagipaulog ti lokal a gobyerno iti baro a pagalagadan iti maipatpatungpal nga experimental iti seniors coding exemption. Mangrugiinton October 4, Biyernes, na ilaylayon ti oras ti implementasyon ti number coding exemption para kadagiti senior citizen nga agturong kadagiti trabaho daw wenno iti medical purposes. Agrugi dayto iti oras ti alas 9 iti agsapa aging alas 3:30 ti malam kas maibasar iti executive order a pinirmaan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Naobserbaran gamin iti eksperimento nga immilet iti gunay ti trapiko, adu ti pila kadagiti PUV stops and terminals, ken nangato abilang dagiti lugan tunggal rush hour. Baban iti adjustment, masolusyonan ti epekto ti scheme. Nagrugi ti traffic experiment iti August 19 ken aglepas into November 22, 2024. Yun ang maganda doon sa ginawa natin. Kaya hindi natin talaga pinirma kagad yung ordinansa. Kasi nga, it was not based on data. Kailangan talaga kasi yung mga decisions should be based on data and empirical data, empirical information. Kabayatan na nangipila iti COC na iti kinasangguni ang panlalawigan member para iti District 1 ti Benguet, ti Batikano nga aktor ani Roy Vinson. Sigun kini Vinson, nabayagan isuna a residente iti Tuba Benguet. Adabukod na alote a ginatang na, talupulo ket upat atawon ti napalabas. Kaya't na tumulong iti panangitalo iti turismo ken waste disposal iti probinsya ti Benguet. Ang pinakamagandang platform siguro makatulong ako dun sa mga pag naglagay tayo ng negosyo at ayusin natin ang tourism, mas maraming makakatulong ako sa mga tao. Maraming workers na marami akong i-invite na negosyo dito sa Benguet. Dagiti kang runan adamdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms si PTV Cordillera, ti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, Shock, ni Audrey Villena, na Imbag nga aldaw.